From snow-capped mountains to water streams shaping waterways. From sunny days swinging to starry nights. And the soil, rich in minerals, all can be found in the unfathomable Pakhal Valley. These are the confirmation of magnificence as well as verification that the area is suitable for products, of which tea is one, developed at unconceivable range by the National Tea Research Institute. As first rain of winter begins, there will not be any plucking. Tea farmer carries the death of tea plants in his hands. Past 20 years of Mardan's life as a farmer have been dry like winter. Shinkiari, which is famous for its natural scenery, is also known by the beautiful tea gardens grown by the National Tea Research Institute, a government initiative to conduct research on the soil of the valley to see how feasible it is for tea production. Each year, the institute produces 50 to 60,000 kilos of tea in its own tea processing plants, most of which is green tea. As Pakistan falls in the subtropical region, tea can only be processed from April to October. NTRI, which is spread over an area of 60 acres with 50 acres of planted land, the institute is the only place in the country where tea is processed. The institute is surrounded by mid-range mountains, and in its west is a river which not only provides water if needed, but also a place to enjoy the serenity. Small canals originate from river, but most of the times these gardens rely on the rainwater. Plucking of leaves for processing is done very carefully. Both the black tea and the green tea are produced from a similar plant. For black tea, one leaf is taken in parts, while for the green tea, 2 leaves with 1 bud are plucked. After collecting the plucked leaves in baskets, they are then brought for weighing to start the process. Entire process is lengthy. First, leaves are brought on withering machines for them to dry. Then, the leaves are fixed in Denzimer. Now the de-enzymed leaves are brought to rolling plants. Where all the unwanted leaves are separated and others are crushed a little. After going through the process of separating unwanted leaves, the chosen ones are put in pans and roasted for 30 minutes and sometimes more. The workers still separate any unwanted leaf to ensure the quality of the tea.
ہماری یہاں پہ جو چائے ہے، ہم چونکہ سب ٹراپیکل ایریے میں آ رہے ہیں، ہم نے سارے جتنے بھی ہماری جرم پلازم ہے یہ ہم نے امپورٹ کیا ہے چائنا سے، اور اس سے جو چائنیز ورائٹی سے اس سے ہم یہ اپنی چائے بناتے ہیں. تو مقصد ہمارا ریسرچ کرنے کا ہے، ہمارا تو زیادہ وہ نہیں ہے کہ ہم کمرشلائز تو نہیں کر سکے اس کو ابھی تک. پاکستان اس وقت جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ کنٹری، تھرڈ لارجسٹ امپورٹر ہے آف دا ورلڈ، جو کہ چائے امپورٹ کرتا ہے. تو اس جو ہمارا ذرا مبادلہ اس میں لگتا ہے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تحقیق کا کام شروع کیا ہوا تھا. جب ہم نے اس پہ تحقیق کی، پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ آئے یہاں پہ چائے ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں. دوسرا کار ہمارا یہ تھا کہ کیا یہاں پہ اتنے ایریا اویلیبل ہے جس پہ ہم چائے لگائیں. پھر کیا جو اس میں لیبر انوالو ہے، تو کیا وہ لیبر اتنی ہے یہاں پہ کہ ہم لگائیں. تو یہ ہمارا ایک کام تھا، مینڈیٹ تھا. ہم نے کیا کیا کہ یہ زمین لی، پھر اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے تو اپنے انسٹیٹیوٹ پہ ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا. چائنا سے کچھ ورائٹیز منگوائی، سری لنکا سے منگوائی، کچھ مختلف جگہوں سے کی، اور بٹل کے قریب ہم نے وہ ٹیسٹ کیے. اس کے بعد ہم نے اس چھنکیاری میں اس ایریے پہ یہ زمین لی اور یہاں پہ کاشت کیا، اور یہ ٹیسٹ کو ہم نے بدستور جاری رکھا. ہمارے انسٹیٹیوٹ پہ چائے جو ہے وہ کامیاب تھی، ہم نے اس کو کاشت کیا، سب کچھ اس کو وہ دیکھا. تو اس کے بعد ہم باہر نکلے، ہم نے زمینداروں کے فیلڈ پہ بھی اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا. اور یہ ہم نے ضلع سوات، ضلع بٹاگرام، ضلع مانسہرہ، ضلع ایبٹ آباد اور کشمیر کے کچھ علاقے جو ہیں وہاں پہ ہم نے اس کی ڈیمانسٹریشن کی. چائے میں یہ ہے کہ جس وقت آپ اس کو پلگ کرتے ہیں تو اس کو ود ان 4 آورز جو ہے فیکٹری تک پہنچانا پڑتا ہے. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی چائے کی پلانٹیشن ہے تو وہاں پہ چائے کی فیکٹریاں بھی موجود ہیں. The first rain of the winter is here. Workers take refuge under shed and keep themselves warm as they spend their day relaxing. For today there won't be any work and rains may continue for days. The first chain of the winter rain is over. It is a bright sunny day. Today workers have started cutting plants. Because winter is unsuitable for plucking, hence plants that have gained height will be cut till spring arrives. The institute also invests a lot of time of the dormant months, creating new nurseries and planting new plants. A different sun shines on the other side. Carrying dagger in the hand, Mardan is going to cut the tea plants that he had grown. The institute has loaned farmers to help them grow tea. Mardan Ali Shah was one of them. His once beautiful tea gardens are now a shambles. Mardan lives an ordinary life. He tends to the community mosque he was willingly taken as his duty to say azan daily.
Poor farmer also runs a small shop in his village to earn some extra money so he can support his family. Children from a school nearby are his most favorite customers. At age 65, the old man still does all the chores, including carrying heavy objects. Johnny, कोई सीढ़ियाँ आ जाओ. Johnny, let's you. उन्नीस सौ 94 का वाक़या है कि मैं घर पर मौजूद था। इधर NTRI की एक टीम आ गई। वो हम ज़िम्मेदारों से कह रहे थे कि भाई आप लोग चाय लगाएं, इस चाय से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और मुल्क को 20 अरब रुपए का ज़र मुबादला जो है वो बचेगा। इसलिए उन्होंने हमारे ज़मीन की मिट्टी ली और उसको जाकर लेबॉरेटरी में टेस्ट किया तो बेहतरीन साबित हुई हमारी ज़मीन की मिट्टी। उसके बाद उन्होंने हमें चाय लगाने का तरीका, तामन सब कुछ किया और एक एग्रीमेंट किया हमारे साथ। वो एग्रीमेंट हमारे पास भी मौजूद है। इस मुआहदे के तहत हमने 2 एकड़ रकबे में चाय लगाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये 5 साल के बाद आपको मुनाफा देगी, बहुत बड़ा मुनाफा होगा। जब 5 साल पूरे हुए तो कहने लगे कि हमारे पास तो इसका प्लांट नहीं है अभी हम कावे का प्लांट लगा रहे हैं, उस पर कावा बनेगा तो कावे से आपको फ़ायदा होगा। जब कावे के लिए हमारे पत्ते चुनेंगे तो 2-3 मन पत्ते 4 मन आए तो उन्होंने हमारे साथ रेट लगाया 20 रुपये। हरी चाय पत्ते वाली जो है पत्ता 20 रुपये किलो के हिसाब से। तो हमें 2-3 हज़ार रुपये का वो इनकम हुई साल की। फिर हमें वो ये बात कहते रहे कि अभी चाय काली चाय का प्लांट लगा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, ज़्यादा पत्ते जाएंगे, बहुत ज़्यादा वज़न बनेगा, ये होगा वो होगा। फरदान शाह ने 20 साल, तो अगर उसको नाकामी है तो उसने इंतज़ार उसने क्यों किया? तो मकसद ज़िम्मेदार तक भी है कि जो हमारा ज़िम्मेदार यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव है वो प्रोग्रेसिव है, जो नहीं है अगर वो यही चाहता है कि सब कुछ मुझे जो है वो गवर्नमेंट दे, मैं सब कुछ गवर्नमेंट से लूँगा, सब कुछ वो करूँगा, मैं घर पे बैठा हूँ, तो हमारे लिए तो ये बहुत मुश्किल है। हम किस किस को देंगे? काश्तकार को फ़ी पौधा 1 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त करेगी, ये बैंक के ज़रिए से हुआ। ये कब का है? ये 94 का है, 94 का। पौधों की ख़रीदारी और दीगर ज़रूरियात खाद वगैरह के लिए ज़री बैंक मुबलिक 50,000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से 5 साल के लिए वो बैंक ने उसको कर्ज़ दिया हुआ है, ठीक है। और बैंक के कर्ज़े के शराइत वो उसके पास है। पौधों की रखवाली और हिफाजत खालिदन उसकी ज़िम्मेदार होगी और वो हम करते रहे। 4 साल के बाद कौंसल काश्तकार से चाहे कि वो भी हम ख़रीदते हैं और काश्तकार के जायज़ हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करेगी। यही जब ये उसी जो हमारा प्रोजेक्ट था या जो कुछ होता उसमें इसकी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। अगर ये पीछे हटा है तो ये खुद हटा है,
جب تک ہم پرچیز کر رہے تھے ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے کہ اس نے کتنے دفعہ یہ پتے لا کر اس نے ہمیں دیے. یہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ آ کر ہمارے جو ہیں پلانٹس کو سنبھالیں. یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ یہ پھر اکیلے نہیں ہیں. ہم نے 750 ایکڑ پہ پلانٹیشن کی ہوئی تھی. ہم کس کس سنبھالیں کہ یہ پتے اب بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ تیار ہے یہ پتے لے آئے ہم خریدیں گے. لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ آ کر میرے لیے آپ صفائی آپ کریں, میرے زمین کو آپ وہ کریں, پانی آپ دیں, تو از اٹ پاسبل؟ دو پتنی میں ادھر تک یہ ہماری یہ زمین بھی ادھر تک ہے. کیا کرے جیسے اس کو بکری بھی نہیں کھا رہی, اس کے پتے کو بکری نہیں کاٹتی, نہ ہی کھاتی ہے نہ اور یہ کسی کام کی ہے, بغیر یہ چائے بننے سے اور یہ کسی کام کی ہے. Mardaan has not only specified a 2-acre area of his land for growing tea, but also has given his efforts to make a living by growing tea. But there is very little profit for too much effort. The Tea Research Institute buys pluck leaves at a cost of 20 to 30 rupees per kilos from a 10 kilos of pluck leaves, which hardly produces a kilo of tea. A farmer can only earn 300 to 400 rupees maximum, and that is what a farmer pays for transportation to bring leaves for processing. The old farmer has stacked up cuttings of tea plants and intends to cut all of it so he can free up his land. He wishes to grow other crops on this land which he believes will give him more profit than the tea has. While glowing, Mardaan has found some old objects. چائے کی جڑیں وہ ادھر سے ہمیں کچھ 3 پتھر ملے ہیں, ایک پیالہ سا ملا تھا, اس کے یہ ڈھیر ہے, اس میں قربانی کے باغ دوسرا تیسرا یہ چیزیں بھی لگائیں. کسی طرح سے ہمارا جو ہے مقصد باغ کا جو ہے باغ کا بہت شوق تھا ہمیں, تو باغ کا شوق ہمارا پورا نہ ہو سکا. چائے نے ہمارا یہ ستیاناش کر دیا. تو اب ہم اس کو دوبارہ زمین کو اصلی حالت پر لائیں گے, اور اس کے لیے ہمارا بہت سا پیسہ اس پہ خرچ ہوگا, تو ہمارے پاس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ ہماری مدد کرے. اللہ پاک. And has lived a rough life for years, but maybe one day he gets lucky and unearth more than an old age